আমরা বুমলা পাস আমাদের হোমস্টে আমরা बुमला चले যাচ্ছি আর साइनी वेदर खूब खूब सुंदर पेस्ट कमिंग वाला खरीद नहीं पाएगा ऐसा क्यों है मन पा विलेज से बहुत दूर दूर है ना পিছনে কোনো বরফ নেই কিন্তু উপরের এগুলোতে বরফ রয়েছে একটু একটু বুঝলি বাবা। আজ তাওয়াং শহরের গল্প শোনাবো আপনাদের। অরুণাচল সিরিজের নবম এপিসোডে আপনাদের স্বাগত। লাস্ট এপিসোডে আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি বুমলা পাসের ভিডিও। দেখে না থাকলে আই বাটনে ক্লিক করে বা ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক থেকে আপনি দেখে আসতে পারেন। তাওয়াং শহরের আশেপাশের দ্রষ্টব্য স্থল দেখতে আপনাদের পুরো একটা দিন লাগবে। দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি হল তাওয়াং মনেস্ট্রি, জায়ান্ট বৌদ্ধ, ওয়ার মেমোরিয়াল, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড। এছাড়া আপনি এক্সপ্লোর করতে পারেন লেডি গুম্ফা আর ষষ্ঠ দালাই লামার গৃহ, যেটিকে এখন মিউজিয়াম হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এই সবকটির দূরত্ব একটির সঙ্গে আরেকটির খুব বেশি দূর নয়, মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন। কিন্তু প্রত্যেকটি স্পট কতক্ষণ সময় কাটাবেন সেইটা পুরোটা নির্ভর করছে আপনাদের ইতিহাস এবং ভারতের সঙ্গে চীনের রাজনৈতিক অবস্থান 1962 সালে কীরকম ছিল তার জানার আগ্রহের ওপর। इस पवित्र भूमि में बौद्ध धर्म के बीज बोए और तब से लेकर आज तक अध्यात्म का वो वृक्ष जिसे आज पूरा विश्व तमाम मोनेस्ट्री के नाम से जानता है। इस मठ के लिए जगह मुझे कर पाया और वहीं पर स्थापित हुआ बौद्ध विहार और मेरा नया नामकरण हुआ तवांग यानी घोड़ा। इस शौर्य और समाज का ज्ञान की गाथाएं आज भी मेरे और पूर्ण अरुणाचल प्रदेश निवासियों के दिलो दिमाग में सजीव है। फर्जी दावे करता रहा है। खुले आसमान में लहराया हमारे स्वाभिमान, अखंडता और पहचान का प्रतीक प्रदेश बना। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जंगलों को लांघते हुए वे 6 फरवरी 1951 को तवांग पहुंचे और इस भ्रम पर हम चले। कल की बातें भूलकर नए सपने साल 1962 सितंबर का महीना नाम का जुटे इलाके में शुरू हुए संधान पहाड़ की जड़ में पहले सिख बटालियन के कैप्टन महावीर प्रसाद पहुंचे। তাওয়াংয়ের মার্কেট ঘুরে বেড়াচ্ছি, সবজি মার্কেটের চেষ্টা করছি, জানি না সবজি কোথায় পাওয়া যাবে। কোনো জায়গায় যদি আপনি মার্কেটটাকে না এক্সপ্লোর করেছেন তাহলে কিন্তু একটু সেই জায়গার এক্সপ্লোর করার একটুখানি খামতি থেকে যায়, সেটা আমার মনে হয়। মানে মার্কেট আপনার আইটিনারিতে না থাকলেও আপনি মনে করে সেখানে 5খানা আইটিনারি থাকলে 6 নম্বরটা মার্কেট হিসেবে রেখে দেবেন, এইটা আমার মনে হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেছি তাওয়াং মনেস্ট্রির গেটে। এটা প্রায় 1.5 কিলোমিটার চড়াই। তো প্রায় 500 বছরের পুরনো এই মনেস্ট্রি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বোধ হয়। তিব্বতের কোনো একটা পোটালা মনেস্ট্রি, সেটাই সব থেকে বড়, এইটাই হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তম। কিন্তু এর প্রাচীনত্ব, এর ইতিহাস অনেক পুরনো ইতিহাসের। এবং এইরকম একটা ফিলিংস হয়েছিল যখন রুমটেক মনেস্ট্রি ভিজিট করেছিলাম, সেখানে দেখেছিলাম যে রুমটেকটাও অনেক পুরনো এবং তার রাজনৈতিক ইম্পর্টেন্স অনেক বেশি। দেখেছিলাম প্রচুর মিলিটারি প্রোটেকশনে রয়েছে এবং
অনেক জায়গায় চেকিং করে তারপরে আপনাকে এন্ট্রি করা সুযোগ দেবে। যদিও এখানে সেই ব্যাপারটা এখনো পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি, কিন্তু এর স্ট্রাকচার দেখে বোঝা যাচ্ছে লামাদের জিনিসপত্র শুকাচ্ছে, পোশাক পরিচ্ছদ, এবং দেওয়ালগুলো যে অনেক পুরনো। তো আমাদের হোমস্টেটা প্রায় 1.5 কিলোমিটার নিচে এরকম আঁকামাকা পথ পেরিয়ে আমি এলাম এইখানটায়। দেখি সামনে গিয়ে কি পাওয়া যায়। তাওয়াং মনস্ট্রিতে ঘোরাঘুরি করতে করতে এক শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ হয়। তার কথোপকথনের ভিডিও অডিও আমি এই তাওয়াং মনস্ট্রির ভিজুয়ালের সঙ্গে পেস্ট করে দিই। 7 মিনিটের ভিডিও শুনলে সমৃদ্ধ হবেন। আমিও অনেক সমৃদ্ধ হয়েছি। জি। हमारे मोनेस्ट्री का नाम है गंडनम के लाजी, यानी Okay. कि टोंग मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। ओके। तो इसका एस्टेब्लिश्ड 1681 में हुआ था। अच्छा। तो ये एस्टेब्लिश जो करने वाले फाउंडर का नाम है मेराक लामा लोटे ग्यासो। अच्छा। मेराक लामा लोटे ग्यासो। तो मेराक यानी कि वो मेराक जो एक गांव है वहाँ से बिलोंग करते हैं, अच्छा। इसलिए इसको क्या है, इनको मेराक लामा कहा जाता है। अच्छा। असल में उसका नाम है लोटे ग्यासो, मेराक लामा Okay. लोटे ग्यासो। From the Tawang only. या ही इज फ्रॉम मेराक। Merak. या How far Merak? That Merak Park I have seen. तो मेराक नो या हाँ। उनके नाम में वो लिखा गया पार्क। है। अच्छा। मेराक अच्छा। मेराक पार्क लिखा है, लेकिन नहीं, पैदल ही आया नीचे हाँ, से। मेराक यानी कि ना मेराक भूटान के वो है, अच्छा। भूटान के जो भूटान के अंदर है आजकल। अच्छा। मेरे ख्याल से। ओके। और ये हमारा मोनेस्ट्री ना एस्टेब्लिश्ड करने का जो पहला एम क्या था, हमारे जो पहले ये तिब्बत के अंदर आता था। अच्छा, तवांग डिस्ट्रिक्ट। या अच्छा। तिब्बत के अंदर आता था, तो इसलिए ये ना जो 5वीं दलाई लामा अच्छा। करंटली हमारा जो 14वें दलाई लामा है ना, लेकिन 5वीं दलाई लामा ने उन्होंने मन रीजन में ना, मन एरिया में अच्छा। एक मोनेस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया है। अच्छा। तो उनके आदेश अनुसार या उनके मार्गदर्शन के अनुसार है ना, मेराक लामा ने ये मोनेस्ट्री बनाया गया है। अच्छा, तो कितना साल हो गया मोटा मोटी? अभी 1680 से अगर 1680 में बनाया है। 1680 में बनाया है, तो 400 450 years more than हो गया। अच्छा, what is the importance of this monastery? Means मतलब this political, lot of political connection is there with the China when they used to target this kind of things is also there, मतलब historical importance is there. या तो ये मोनेस्ट्री पहले बनाने का है ना, हाँ। ये निर्माण करने का कहा, इसका मुख्य उद्देश्य मेरे ख्याल से ना पॉलिटिकल भी देख सकते हैं, पॉलिटिकली भी देख सकते हैं, या हम स्पिरिचुअली भी देख सकते हैं ना। अच्छा। तो पॉलिटिकली हम देखेंगे तो उस समय जो हमारे क्या है तिब्बत में ना, तिब्बत के अंदर क्या है, उस समय 5वीं दलाई लामा वहाँ पर किंग थे ना। अच्छा, किंग के रूप में क्या है कार्य कर रहे थे। तो उनका ना यहाँ पर कंट्रोल है ना, अच्छे से कंट्रोल हो, इसलिए ये मोनेस्ट्री बनाया गया था। इसलिए पहले जो ये मोनेस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर भी ना काम किया करता था। मतलब इधर से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। एडमिनिस्ट्रेशन चलता था ना। जैसे कि टैक्सेस लेना है ना। अच्छा। जो भी वहाँ से क्या है आदेश वगैरह आते हैं ना, ऑर्डर वगैरह जो भी मतलब फ्रॉम द तिब्बत से आते थे। तो सब क्या है यहाँ से ना कंट्रोल किया जाता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर आपका है ना ये कंट्रोल के लिए। अच्छा, ये मोनेस्ट्री का इम्पोर्टेंस है। रहा है ना, रहा है, अभी तो नहीं है ना। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ स्टडी का काम होता है। अभी तो स्पिरिचुअली है, क्योंकि स्पिरिचुअल थिंग्स। और दूसरे क्या है, यहाँ पर मन एरिया में जो हमारा जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार हो, इसीलिए भी ये मोनेस्ट्री बनाया गया है। अच्छा। तो इसीलिए क्या है, हमारे जो मन एरिया में ना, जो पहले ऐसा था, अभी भी चल रहा है वैसे, अगर 3 बच्चे होते हैं ना, 3 लड़का होता है, तो बीच वाले ऑटोमेटिकली यहाँ पर आना ही था। वो अभी भी है? पहले ऐसा नहीं, पहले ना ऐसा ऑर्डर था, बट अभी इच्छा के अनुसार है। अभी भी है, अभी भी चल रहा है, लेकिन
आजकल बच्चे कम होने के कारण ना, अच्छा कम होने के कारण हाँ इतना ज़्यादा नहीं है ना। हाँ। लेकिन अभी भी ये परंपरा है ना, पहले से चल रहा था, तो परंपरा अभी भी चल रहा है। अच्छा, 3 होने से बीच का बीच वाले इधर ना, में बीच आएगा, और वाले यहाँ। 4 होने से 4 होने से भी बीच का वाला है बीच ना, बीच वाला आएगा, सेकंड वाला है। सेकंड वाला आएगा। लेकिन और अकॉर्डिंग टू द, अच्छा, देयर इज नो चॉइस फ्रॉम द ये फैमिली। ऐसा था पहले, अच्छा। आना पड़ता था। अच्छा, और इसलिए ना यहाँ पर और अभी स्टडी के बारे में मॉडर्न स्टडीज कुछ पढ़ाया जाता है? नहीं नहीं, ऐसे है हमारे यहाँ पर, जैसे कि स्पिरिचुअल स्टडी तो होता है। दोनों पढ़ाए जाते हैं। अच्छा। यहाँ पर LKG से लेकर ना, प्री प्राइमरी से लेकर अच्छा 8वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता है। अच्छा तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, जो पहले हमारे जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स भी है, जैसे कि बुद्धिस्ट फिलोसफी है, अच्छा और क्या है, जैसे कि ना बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में बताया जाता है। और रिचुअल्स, यानी कि जो ट्रेडिशनल जो मंत्र वगैरह होते हैं ना, वो हमें क्या है, याद करना पड़ता है ना। अच्छा ये सब भी है। अच्छा और साथ में जो हमारे जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लैंग्वेज में तो इंग्लिश, हिंदी और तिब्बतन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। अच्छा तिब्बतन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज में ना अच्छा 3 लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। अच्छा और क्या है, हमारे जो मॉडर्न जो NCERT है ना, भारत में जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि फाउंडेशन लेवल में जो भी सब्जेक्ट चाहिए, सब यहाँ पर पढ़ाया जाता है। जैसे कि साइंस, मैथ्स है ना, वो कवर होता है, सब वो सब कवर होता है। सब पढ़ाया जाता है। उसका कोई ट्रेनिंग जो टीचर है, मतलब दैट इज तो गवर्नमेंट एफिलिएटेड टीचर ऐसे होता है, है ये क्या? हमारा जो ना ना आप पीछे में जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा स्कूल है ना, जो हाँ वो स्टडी देखा है, वो वाला गवर्नमेंट हमारा कुछ फंडिंग भी किया है। ऐसे है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पर फंड किया जाता है सभी टीचर। अच्छा, और और ये ये कौन सा सेक्ट्स में बिलोंग करता है? मतलब सुना है मैंने 4 सेक्ट से बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में अगर हम देखेंगे तो ना, ये गेलुक संप्रदाय से गेलुक संप्रदाय के। बिलोंग करते हैं। अच्छा, जैसे कि गेलुक, निंगमा, काक्यू, ऐसा संख्या है ना, 4 মনেস্ট্রির होता है। ভেতর থেকে অনেকগুলো ভেতরে ছোট ছোট সিঁড়ি নেমে গেছে একটা বসতির মতো, মানে দিজ আর অল পার্ট অফ মনেস্ট্রি। মানে এত পুরনো, অনেক তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক ছিল, মানে 400 বছর আগে। মানে এই মনেস্ট্রিটাই দেখুন, ছোট্ট একটা গলি বেরিয়ে গেছে, এই আশেপাশে কিন্তু মনেস্ট্রিরই সব ব্যাপার স্যাপার চলে। তো যেরকম শুনলেন যে এটা একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ব্লক ছিল, এখান থেকে ট্যাক্স কালেকশন 400 বছর আগে এই সমস্ত কিছু হতো। কিন্তু গোলাপের বাহার মানে এত সুন্দরভাবে অবহেলায় পড়ে আছে, ভাবা যায় না। সব লামাদের পোশাক, মানে যত লামা, যত শিক্ষক, ভিক্ষুক, স্টুডেন্টদের থাকা জায়গা কোনটা জানি না। মানে কত প্রাচীন ইতিহাস এই তাওয়াং মনস্ট্রিটা, না এলে আপনি नो अदर रिलीजन आल्सो इन तावांग, टोटली बुद्धिस्ट टोटली बुद्धिस्ट। और आपके इधर में जो मेडिकल फैसिलिटी जो बच्चे लोग रहता है, उसका मेडिकल कैसे होता है? मतलब फैसिलिटी है हमारे यहाँ पर, जो वहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा लामा के नाम मेडिकल से मेडिकल भी है सेंटर, वहाँ पर। मेडिकल सेंटर भी है। जैसे कि हमारे यहाँ से ना, जो 1 हफ्ता में 2 बार जो बुलाया जाता है, हमारे अच्छा, जो क्या है, मतलब मेडिकल चेकअप करने के के लिए डॉक्टर वगैरह बुलाया जाता है। अच्छा। नर्स तो हमेशा रहते हैं। नर्स में और नर्स रहता है। जो हमारे ट्रेडिशनल जो तिब्बतन के जो चाहे मेडिसिन है तिब्बतन के, मतलब टिबेटिश घराना का मेडिसिन कुछ होता है, वो होता है, उसको क्या है, प्राइमरली यूज होता है। मेनबा कहा जाता है ना, मेनबा कहा जाता है, डॉक्टर को मेनबा कहा जाता है, मेनजिकंग है ना, ये मेनबा कहा जाता है। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ के एक क्या है, लामा डॉक्टर पर के वहाँ पर रहते हैं हमेशा। अच्छा, इलाज करने के लिए ना, अच्छा, देखने अच्छा, के लिए रहते हैं। সুপ্রভাত, গুড মর্নিং। আজকে 15 তারিখ, আমাদের ট্রিপ প্রায় শেষ হতে চললো, কালকের দিনটা আমাদের খালি বাকি আছে। তো আজকে আমরা তাওয়াং থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আমাদের যে হোমস্টেটা ছিল, একটা অসাধারণ হোমস্টেতে আমরা ছিলাম। তো এইটা বাজারে যাওয়ার রাস্তা, এই দেখুন এটা বাজারে যাওয়ার রাস্তা। তো আমরা আজকে যাব সেঙ্গে ভিলেজ। আমরা দিরাং বা সেঙ্গে ভিলেজটা কিন্তু একটা অফ লোকেশন, মানে এখানে অনেকে কেউ যায় না। আমরা যাচ্ছি এই কারণেই যে আমরা এখানে তাওয়াংয়ের কিছু কিছু জায়গা কভার করবো। কি কি জায়গা কভার করবো রে? প্রথমে যাবো জায়েন্ট বুদ্ধ, তারপরে যাবো মার্কেট, তাওয়াং মার্কেট একটা খুব দেখুন, মার্কেটে দেখার কিছু নেই, কিছু কেনাকাটা করতে হবে, কিন্তু সেই মার্কেটের চরিত্র, ক্যারেক্টার দেখাটা, জানাটা খুব দরকার, কারণ সেখান থেকে সেখানকার কালচারটা অনেকটা বোঝা যায়। তাই জন্য যেখানেই যান না কেন, মানে মার্কেটটাকে এক্সপ্লোর করা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ বলে আমার মনে হয়। সেই কারণেই আমরা মার্কেটটাকে এক্সপ্লোর করবো। জায়েন্ট বুদ্ধের পরে মার্কেট, তারপরে আমরা যাবো ওয়ার মেমোরিয়াল, তারপরে যাবো সেঙ্গে ভিলেজ। অন দ্য ওয়ে সেরকম কিছু পড়বে না। তো মোটামুটি লাঞ্চ কোথায় করবো না করবো কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। তো আমরা সেই মনেস্ট্রি দেখে, সকালবেলা আমরা মনেস্ট্রি দেখলাম, কি নাম, তাওয়াং মনেস্ট্রি, প্রায় 450 বছরের পুরনো মনেস্ট্রি, তার ইতিহাস প্রচুর। তিব্বতের রাজা কি 6ষ্ঠ দলাই নেওয়া না 5ম দলাই নেওয়া, সে এই মনেস্ট্রিটা স্থাপন করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিল।
এবং সে এখান থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালাতো তার। তো এই রাস্তার আপডেট তো দেবই, ছোটবঙ্গ বড়বঙ্গ ঠিক আছে, কিন্তু অনেক রকমের ইনপুট অনেক রকমের কাছ থেকে পাচ্ছি, সেগুলো আমাদেরকে একটুখানি ওদেরকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। এইটা হচ্ছে নতুন মার্কেট। আমি এখানে এইটা পর্যন্ত প্রথম দিনকে এই বুদ্ধ পার্কের সারাউন্ডিং এরিয়ায় পুরো মিলিটারি ক্যাম্প। এই যে সবুজ সবুজ ঘরগুলো দেখছেন সবকটাই মিলিটারি আউটপোস্ট। তো বুদ্ধ কি রসুই। তো এটা সময় লাগলো প্রায় 5-7 মিনিট, বেশিক্ষণ নয়। আমাদের মনেস্ট্রি থেকে এই বুদ্ধ পার্কে আসতে সময় লাগলো 5-7 মিনিট, হার্ডলি 3-4 কিলোমিটার রাস্তা। আসলে তো তাওয়াং শহরটা যে কোনো শহরের মতোই, এটা খুব ছোট শহর। তো ঠিক আছে, মানে ট্রাফিক জ্যাম না থাকলে ওই যে দেখুন মনেস্ট্রি, ওই যে দেখা যাচ্ছে মনেস্ট্রি, ও তলায় ছিলাম আমরা, পুকুরে চলে এলাম বুদ্ধ পার্কে। অনেকে, এটা বেশি দিনের পুরনো নয়, এটা প্রায় ওই ইনফরমেশনটা ঠিক জানি না আমি। যখন সময় লাগবে আপনার ঘুরতে, বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। ভেতরে একটা গুম্ফা বা মন্দির মতো আছে, যেরকম সব জায়গায় থাকে। মা ডাকছে, বাবা প্রভু মা ডাকছে, ভেতরে গিয়ে যে প্রণাম করে আয়। ওটাকে বন্ধ করো, ওটাকে আবার চলে আসো। বললাম একবার ঘুরিয়ে নিয়ে চলে এসো, আবার এখানে সুন্দর একটা রোদ ঝলমলে সকাল। মানে অনেকেই বলছে যে আমরা একটা খুব সুন্দর সময় এসেছি, যেরকম এরকম একটা ভিউ পাওয়া যাচ্ছে, আদারওয়াইজ মেঘে ঢেকে থাকে। যদিও তার একটা অন্যরকমের বিউটি আছে। তো আমরা কি নাম জায়গাটা, ওল্ড মার্কেট, তাওয়াং ওল্ড মার্কেটের মধ্যে রয়েছি। তো এখানে গাড়ি পার করা, যেহেতু একটু সকাল সকাল এসেছি, 10:30টার সময়, এদের কাছে সকালেই অনেক দোকান খুলেছে। ওই জায়েন্ট বুদ্ধ থেকে ওই 1-2 কিলোমিটারের মধ্যেই এটাই ওল্ড মার্কেট। নিউ মার্কেটটা আমাদের ওই সেখানটায় রয়েছি, তাওয়াং মনেস্ট্রির কাছে সেখানটায়, কিন্তু এইটাই ওল্ড মার্কেট। এখনো চার্ম আসেনি মার্কেটের, কারণটা হচ্ছে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেরকম লখনৌতে আছে সাদা কালো বোর্ড, এখানে আবার গ্রিন কালারের সব বোর্ড দেখতে পাচ্ছি। মানে সব গ্রিন কালারের বোর্ডেই সব লেখা রয়েছে। মদের দোকানও গ্রিন কালারের বোর্ড, ওষুধের দোকানও গ্রিন কালারের বোর্ড, জুতোর দোকানও গ্রিন কালারের বোর্ড, হোয়াট এভার। এটাই হচ্ছে মেন ওয়াক থ্রু মার্কেট তাওয়াং। দেখা যাক ওই দিকটা গিয়ে কি পাওয়া যায়। এখন আমি নিয়ার ওয়ার মেমোরিয়াল তাওয়াং, হেলিকপ্টার যাচ্ছে। মানে একটা হেলিকপ্টার বেস আছে, লঞ্চিং গ্রাউন্ড। আর এইটা হচ্ছে ওয়ার মেমোরিয়াল, তার স্মৃতিস্তম্ভ। এইটা যেহেতু এখানকার বুদ্ধিস্ট কালচারের ভিত্তিতে এখানটায় ওই স্টাইলে ওই আকারে করা হয়েছে, আর যাবতীয় জিনিসপত্র এখানে আপনার কডাকা। তো যাই গিয়ে দেখি। রিসেন্ট সময় এদের সব এইসব তখনকার দিনের ওই ওই টুপি, গুলি, মগ, হেলমেট, রাইফেলস, এগুলো সব এখানে রাখা আছে। তাওয়াংয়ে এসে তাওয়াং ওয়ার মেমোরিয়াল ভিজিট করা একটা বাধ্যতামূলক জিনিস। এখানে যে যুদ্ধের 1966 যুদ্ধের একটা মানে কতজন মানে শহীদ হয়েছিলেন তাদের নাম
এখানে খোদাই করে লেখা আছে, তার একটা মোমেন্টও করা আছে। তারপরে বব খাতিংয়ের কি কন্ট্রিবিউশন টুয়ার্ডস অরুণাচল প্রদেশ, তার জীবন বৃত্তান্ত দেওয়া আছে। সাথে সাথে এই ওয়ার মেমোরিয়ালের ভেতরে মানে এখানকার যারা মানে লোকাচার, এখানকার যারা মানে চামড়ি গাই চড়ায় তাদের জীবনযাত্রা কীরকমভাবে হয় সেই বিষয়টাও বর্ণনা করা আছে। এবং বব খাতিংয়ের যে জীবন মানে মণিপুরে তাদের জন্ম এবং তারপরে গৌহাটিতে তার পড়াশোনা, স্টেপ বাই স্টেপ তার কীভাবে এই উত্তরণ হয়েছে, এত বড় একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কী করে উনি হলেন, এই যুদ্ধের বিষয়ে ওনার অবদান, তার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কলাকৌশল সেই কারণেই ভারতবর্ষের বুকে অরুণাচল প্রদেশ এখনও ঠিকঠাকভাবে সদর্পে মাথা উঁচু করে রয়েছে। তো এই বিষয়গুলোকে জানার জন্য এখানে আসাটা অত্যন্ত জরুরি বলে আমার মনে হয়েছে। তো আমরা এখন সেঙ্গে ভিলেজের কাছে চলে যাব। আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন সেঙ্গে ভিলেজ বা টাটা বাই বাই তাওয়াং। এবারে সেঙ্গে ভিলেজে গিয়ে এখান থেকে প্রায় 3 ঘন্টার রাস্তা, 80 থেকে 90 কিলোমিটার বোধহয় ডিস্টেন্স। এটা একটা অদ্ভুত ধরনের একটা অফবিট প্লেস, দেখাচ্ছে সেখানের কীরকম কী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তার ভূমিরূপ কীরকম এবং তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কীরকম। এবং যে হোমস্টেতে থাকবো ছেলেটি বড় ভালো, অনেকক্ষণ ধরেই কথা হচ্ছে তার সঙ্গে, তো তার হোমস্টেটার রিভিউটাও আমি একটা দিয়ে দেবো। চলুন দেখি। পরের ভিডিওতে থাকবে তাওয়াং থেকে সেঙ্গে ভিলেজ যাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা। পথে আমরা দেখে নেব সেলা টানেল। যদিও আমরা সেঙ্গে ভিলেজ পৌঁছইনি, তার ঘটনার বিবরণী পরের ভিডিওতে থাকছে। সঙ্গে থাকুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন।